हेलो गाइस, এটা হচ্ছে ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଜୟନ୍ତୀ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଆଜି ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन जानकी जय। आलू वाला काट रहे
କପୁରୀ